Pasaway, yahoo! Yahoo! Ay, she order the food now. Ay, oh guys, oh apple. This is apple. Oh. Yun yung mga bunga na guys, oh, yung apple, oh, nag-start na silang lumaki. Oh, ito naman yung mga prawns. Oh, yan na siya guys, sa prawns, oh. Malaki na sila. Yan, daming bunga, pero hindi pa sila malaki. Summer pa yan mga ano, lalaki. Yan guys, oh. Mga prawns. Maliliit pa sila. Yan. Ayan din, oh, may banta.